हाय नमस्कार मु आसीगनी कुंभमेला यात्रा एटा कौन हुए प्रयागराज आम पहुँची जाइछु आम जुआड़े भी जाऊ फैमिली जदि आम जाऊ ट्रावेल करूँ आम सब नहीं जाऊ आम भी ये आनीचु चेनाचूर काकुड़ी मुड़ी पियाज आचार ट्रेन रू ओह्लैवा पर आम चली चली आसलु ये 2-3 किलोमीटर आसला गाड़ी आसलु टोटोरे आसलु टोटो भी 1 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर छाड़देव सी आ भर को गाड़ी आसवाई एलाउ ना तुम्हें चल चली आसते ही हम तार चल चली आसला आम पहुँचला आम भाविलु से 7टा 8टा 9टा हो जाइला आम भाविलु टिफिन करूँ आम बनाऊँ ये मसला मुड़ी खाई आज आम गाधेबुनी आज मेला घूरबू जगटा को देखू भल भाव केमती गाधाणिया हुए कौन ना आम तो नुआ जगटा को भल की देखला आम गाधेबू गाधेवाई आज तो गाधे काली भूर भूर गाधेब बेला शुभ बेला केतले अच्छी दिन सारा किंतु समस्ते गाधौंट शुभ बेला बेला किसी ना जिते पारे से आपने गाधे पारे कि आसू जो सेमती आईन भल भाव देखिकी पुलिस दिन सारा घूर पुलिस आर्मी वाला दिन सारा आप डरबार ना जे चोरी चमारे हो कौन हम एरोप्लेन भी उड़ूची एरोप्लेन को सी उड़ा जहाज भी दिन सारा उड़ा हेलिकप्टर भी दिन सारा उड़ूची कैमरा से कैमरा बड़ बड़ कैमरा लगा है सेटा भी माने दिन सारा सकाळा बिकाळा खराळे केतळे दिन सारा कि हेलिकप्टर उड़ा चली डरबार किसी भी सेमती नुह टिफिन पिफिन खाइला परे आमे देखिबू केठी टेंट गुटे बसैकी रहिबू आराम से सबू वीडियो करिकी देई पारिमी नाही जेतकी पारिमी सेतकी देमी मोबाइल चार्ज प्रॉब्लम एठी भी अछि दिया है चार्ज माने दिया है प्लग दिया है केतरे लाइन सेटर छाड़ो ना राति रे छाड़ुचंती केतरे दिन बेला छाड़ुचंती ठीक ठिकान हिसाब नहीं सेटार ये मोबाइल चार्ज करने भी लोक होचन गोटे मोबाइल चार्ज फुल हम 50 टंका नब से व्यवस्था अच्छी पैसा देकर चार्ज करले आम से लाइन थिला नहीं प्लग तो दिया है सरकार तो देइचंती प्लग भी मोबाइल चार्ज करने किंतु आम चार्ज कर पारे कि लाइन थिला नहीं पानी आपण मैंने चिंता करेंगे पानी एवुलेबुल कहीं असुविधा ना पानी से पारे से पानी पुरेबे पीवा पानी लेट्रिन बाथरूम भी एते हजार हजार किए गणी जाऊ जे लोक से लेट्रिन बाथरूम पानी भी सेमती चारिआडे पानी लेट्रिन किसी असुविधा ना खाइबा पाई भी असुविधा ना भंडारा अच्छी केते प्रकार केतेटा भंडारा मत जना ना जहाँ ये बहुत भंडारा अच्छी आपण मैंने जहाँ जे भंडारा खाई पारे सकाला 9टा-10टा पाख आरंभ हो भंडारा खाइबा राति 10टा 11टा जा खाइबा दिया भंडारा लाइन ठिया हेते हम चलतु मो सहित मेलाटा को बुली नियंतु आपण माने जदि आसी पारुछन भल कथा न आसी पारिने भी आपण माने मो वीडियो द्वारा देखि नियंतु आम ये खाई जगटा को देखू जाए तो आम नई ही पहुँची बाली टाइम तो रास्ता में चल आउरी ता भीतर केते चलती हो तो केते चलते को हिसाब ना एही देखो लोग फोटो खाली मोबाइल और देखि कि दौड़ी आछे चलो देखि आई देखला हम चली लाल कोई पूरा जगटा की खोला रे बाबा साउंड प्रॉब्लम होउथिबो मेणा बजार आ मेणा रे अछि से झोटा कस्तूरी लिखुची कस्तूरी लिखुची हरिण पेटर बाहर आ किए इंस्टा ना यूट्यूब रो फेमस होइतिला जे से मोनालिसा ताको ना कोन ताको भी आमे देखा पाई चेष्टा करबो से जे मिलबो तो ठीक कथा खाइदेवा पूजा पेटे खाइदेवा भात केली बस एठी स्वाद भंडार लिखा है खाद्य भंडार केते सेबड़ा सब पता गाहने आम ठीक जगह
ଏଇଠି ଚା ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପରେ ଚା ପିଇଲୁ ଆମର ବାହାରେ ସେପଟେ ହଉଛି ମାନେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତମ୍ବୁ ମାରିଲେ ଚା ତମ୍ବୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ରଖା 5 ହେଇଛି ଟଙ୍କା ଯେ ଆମର ପଇସା ସେପଟେ ଦେଇକି ହେବ, 100 ଏଇଠି ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ସେଟା ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ପାନିପୁରୀ ବି ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେପଟେ ଇଏ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ 10 ନା, ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଭେଲ କେତେ ମିଳେ ତମ୍ବୁ ସେମିତି ଆଉ କିଏ ଗଣିବ ଏଠି 10 ଟଙ୍କାର ତମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆମେ 4ଟା ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି ଟେଣ୍ଟ କଲୁ, ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ପୁରୀ କିଏ ଆଣି ଘୁଗୁନି ନାହିଁ, ଆମର ସେ ସେପଟେ ପାଖରେ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦିଆ ଆଉ ହଉଛି ଦୁଇ କାନ୍ଥ 30 ପାଖରେ। ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦାମ ଏଠି ଆପଣମାନେ ତମେ ବି ଯଦି କିଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇପାରିବ ନିହାତି ନାହିଁ। ଭାବରେ ଫ୍ରି ତମ୍ବୁ ମିଳୁଛି ନେଇକି ଏଗାରଟାର ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ନହେଲେ ଖାଇବେ ପୁରା ଏତେ ପାଣି ବି କାକରରେ କି ମିଳୁଛି ଫ୍ରି ପଡୁଛି ସେଇଟା ପିଇବେ ତ ଶୋଇ ମାଗଣା ପାରିବନି କାହିଁକିନା ଏତେ ଲୋକ ମିଳିଛି ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଲି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଠି ମାଗଣା ବହୁତ ସେଠି କୁହୁଡ଼ି ବି ଶୋଇଯିବେ ପଡୁଛି ଆଉ ବହୁତ କାକର ଆରାମସେ ପଡୁଛି, ମାନେ ଗାଧେଇଲେ 4ଟା 5ଟା ଆମର ନାଇଁ ଆମର ସିଧା ତମ୍ବୁ ପଳେଇ ଯିବେ ଫିଟା ଘରକୁ। ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଠି ପଇସା ସେପଟେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଡିବ କରିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଲା ମାନେ ଜରି ଏଠି କିଣିକି ପଇସା ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲୁ। ସରିଯିବ ଏଠି ବହୁତ ହି ଚାଲନ୍ତୁ ଦାମ ମେଳା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଆଣୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବି, ଖାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ପୋଲ ଯେ ତିଆରି ହେଇଛି ଭାବି କେତେଟା ବି ପୋଲ ପାରିବନି। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦୋକାନ ଯାହା ବଜାର ତ ଦେଖିଥିନି ଏମିତିରେ ତ କମ ଏଇଠି ମତେ ଯାହା ଆସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଖାଲି ପାଖରେ ଲୋକ ସମ୍ଭବ ଖାଲି ହେଇପାରୁନି ଲୋକ କାହିଁକି ଏତେ ନା ଲୋକ ପୋଲର ଛାଡା ବି ଚାଲି ଚାଲି ହଉନାହିଁ ଠେଲା ସେପଟେ ପେଲା ତମେ ହେଇ ଯେପଟେ କାହାର ରହିଛ ଜୋତା ରହିଛ ହଜିଗଲା, କାହାର ପୋଲ ଜୋତା ହଜିଗଲେ, କାହାର ଯିବା ବେଗ ପାଇଁ ବି ହଜିଗଲା, ଛାଡା ହଉନି ଖାଲି ହଜା ହଜି ହେଇଛି। ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ଏଇଠି ପୋଲ ଦିନ ସେଠି ସବୁ ପୋଲ କିନ୍ତୁ କାଟୁଛି। ଲୋକ କେହି ଯିବା ଆପଣ ଆସିବା ମାନେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏକଦମ ଭାବରେ ଗେଟ୍ ସିଲ୍ ସାବଧାନ ହେଇକି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ହଜିବାର ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ ପୁରୁଷ ପତ୍ର ଲୋକ ହିଁ ସାବଧାନ ଏ ମେଳାରେ ଘୁରି ଧରିବେ, ପାରିବ ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠେଲା ଛୁଆ ପେଲାର ପିଲାକୁ ବ୍ୟାଗ ବି ନେଇକି ଯଦି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଲି ମେଳାଟାକୁ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଏକଦମ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ସେଇ ଯେ ଫୁଲ ଏକଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ପୁରୁଷ ତିରଙ୍ଗା ଲୋକ 2 ଜଣ ରଖିଛି 3 ଯେମିତି ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେ ଫୁଲ ଆରାମସେ ବୁଲି ଦେଖାଯାଉଛି ପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦିନ ଦେଖି ସାରା ପାରିବେ କି ରାତି ଏଇଠି କଣ ସାରା ଅଛି ଲୋକ କଣ ହିଁ ନାହିଁ ଲୋକ କି ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ନାହିଁ ଭାବିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ରାତି ସ୍ତ୍ରୀ 12ଟା ଲୋକ 1 ଛୁଆ ଆଡକୁ ପିଲାକୁ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଯଦି କରିବି, ଆସିବେ ଏଇଠି ଲୋକ ସେଟାକୁ କିଛି ଫାଙ୍କା ବି ହେବେ, ଆପଣ ଭଏସ ଦେଖି କଥା ହେବେ, ପାରିବେ ଶୁଭିବ, ସେଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଲୋକ ସମ୍ଭବ ଏତେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଗହଳି ଏତେ ହେଇପାରିଲାନି ଯେମିତି ଆୱାଜ ହଉଛି ହୋଇଛି ଆଉ କେମିତି ଆୱାଜ ଯେଇଠି ଯାଉଥିବ ମୁଁ ପାରିଛୁ କହିପାରିବିନି। ପାରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବହୁତ ହି ସେମାନେ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଣ୍ଡାରା ବି ବନେଇବା ଅଛି ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ପିଲା ସେସବୁ ନେଇକି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆସୁଛନ୍ ମାନେ କରିନାହିଁ। ଆମ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇତେ ହବ। ତମକୁ ଆଣିକି ଭଣ୍ଡାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଚେଡି ହେଲେ ମିଳୁଛି, ଆରାମସେ ଏଠି ଭାତ ରହିପାରିବେ ଡାଲି ମିଳୁଛି।